नमस्कार. यू चॅनल प्रस्तुत करचे सद्विचार कार्यक्रमाक पुराजन स्वागत करतस. सद्विचारू सत्कार्य आमगेल जीवनाचे एक उद्देश जावक म्हणजे हे कार्यक्रमाचे आशय. तशीची आयचे आमगेले हे संचिकेंतू आमगेले गांव आमगेले मोगरे गांव म्हणता शंकरपूर म्हळेले एक सान हळ्ळी दकून 10th शिकून कसने यान नतिले कडेरी वार्डीक जावन गेनू नॉर्थ इंडियाचे यूपीक वसून थंय पुरा शिकून काणू एक नाव फेम कसनेची दुड्डू कसने नक्का म्हूण गेनू मस्त समाज सेवकोर नाव घेतील असाची हानीची भारती भट म्हूण गेनू तांकां ह्या कार्यक्रमाक हांव प्रथम जावन स्वागत करता. ताजे नंतर तांगेले एक जीवनाचे एक जर्नी आयज पासूनाचे एक जर्नी बद्दल तांगेले माहिती घेता. नमस्कार. नमस्कार. कार्यक्रम स्वागत करता सर. धन्यवाद. तुम्ही आमगेले गांवची म्हळ्यार एक शंकरपूर म्हळ्यार एक सान हळ्ळी दाखवून घेन आयलेलींची तुम्ही मस्त एक जनसेवकोर घेनू मस्त एक शिकवणेन तुजें कसने गोतना अशी पुरा शिकून काणू व्हड एक सिटींत वचून एक विद्याभ्यास बदल की पुरा शिकून काणू तांतूची मस्त जना हेल्पनी कोर घेनू मस्त नाव घेतील असाची तशीची आज ही तुमगेले एक लाईफ जर्नी बद्दल आमी उलोवचे आसाची. प्रथम जावन हांव तुमगेले निमगूच म्हळ्यार तुमगेले एक बाल्य जनन शंकरपूर म्हणून सांगला तवळीची जलरीची त्या एक उडगस वापस काणू तुमगेले बाल्याचे शिक्षण पुरा कशें आशिल्लें ताजे बद्दल आमगेले वीक्षकांक सांगा. मिगेले कुळार मट्टार किणी पैकी मिगेल आनू गोपाळ किणी शंकरपुरांतू जिन्सा वेर करून तेगेले भावां आनी घेवन आशिल्ल्यो. आमगेलें कूड कुटुंब आशिल्लें. म्हाका एक 2.5 वर्स म्हणटाना मिगेले आम्मा मेली. मिगेले बाप्पान पच्चेन म्हाका व्हड केली. मिगेल अन्ना लोट्टू आनी मिगेल कजिन्सा ओट्टू आनी पुरो आमी व्हड जालींची. आमी पंथाचे पुरो भाव भयणी आमी पंथाचे संचीस क्लास तर शंकरपुरांतू मागीर लागीं इनंजे हायस्कुलांतू आमगेलें हायस्कूल शिक्षण कंप्लीट करता आशिल्लींची. थंय PUC वर केन्ना आशिल्लें 10th तर मात्र आशिल्लें. मागीर मुखारी उडपा वचका आशिल्लें. उडपा वचपाक तेन्ना बस सर्वीस आनी इतली लायक अनुकूल नाशिल्लें आनी आमकां चलयांक तयार येताना काळोख जाता वेळ जाता म्हूण सांगून आमकां पेटत नाशिल्लें म्हूण आमगेलें परत शिकवण 10th तर म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड तर थंय स्थगीत जालें. मागीर आफ्टर वॉट 10th स्टँडर्ड म्हणटना एक चलयेक सादारण एक 15 वर्सां 16 वर्सां मागीर कसन करचें म्हणून मागीर गृहकार्य शिवण मागीर घरची पुरा संस्कृती कल्चर देवा श्लोक भजन शिवण असलें पुरा शिकून आमी व्हड जालींची. त्या कालारी आमगेले घर कडेन पायी रेडियो आशिल्लो आनी टायपरायटर आशिल्लें. मागीर मस्त सकट सांस्कृतीक कार्यक्रम जाता आशिल्ले. सगळे गांवांतू एज्युकेटेड म्हळ्यार सादारण एक आमगेलें घर म्हूण येत आशिल्लें. तशें इंडो चायना वार जालें तेन्ना आमगेले रेडियोर न्यूज आयकुच्याक राती 8 गंटले येतल्याक ऑलमोस्ट सगळो गांव थंय येत आशिल्लो. तशें आसतना आमकां सान दाखोवनची तेन्ना आमगेले सानपणारी वंदाणे माले कथेಗಳು म्हूण येत आशिल्ले. ते वंदाणे माले कथेಗಳು म्हळ्यार एक्कू आनी ताजें मोल वंदाणे चित्र म्हाका आनीकय उडगस आसा ते बायडारी प्रिंट करून आशिल्लें. ते वंदाणे माले कथेಗಳು ताजें नांव अगोळी मंजण्ಣ ಒಡ್ಡರ ಓಟ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹೇನು ಸತ್ತು ಕಾಗೆ ಬಡವಾಯಿತು असल सकट काणयो पुरा आमी शिकून वाजून व्हड जालींची. तशींच मागीर चंदमाम आयलें. चंदमाम जालें तशींच व्हड जातरी तेच वाजूच हॉबी आनी मुखारी अन्न कृष्णरायू कुवेंपू SL भैरप्पा नॉवेल प्रत्येक ऑलमोस्ट पुरा अनुपमा निरंजन ऑलमोस्ट पुरा नॉवेल म्हाका वाजूच नॉवेल वाजूच सुरवेर करून फिक्स आशिल्लें वाजूचें. आनी एक कसने म्हळ्यार कसने एक नवेंच पळयलें फुडें तें म्हाका येवका तें म्हाका शिकोवका कसने जावं खंयचेय फील्ड जावं शिकोवका म्हूण आशिल्लें. फुडें लेडीज सायकल म्हूण नाशिल्लें जंट सायकल ताजे भितर पांय घालून बावंडा घालून सायकल शिकचें त्या पुरा चलयान शिक्षण जावं जालें. एन्टायर स्टडीज आमी पुरा भाव भयण्यान घर कडेन लायट नाशिल्लें तें आमी काजुरुका बसून हें करचें आशिल्लें. पुरा स्टडीज केलेले आमी काजुरुका बसून तोतापुरी आंब्यारुकार बसून काजुरुकार बसून आमी म्हणटना आमगेले उडगस स्टडीज ऑलमोस्ट पुरा घर कडेन तशी आशिल्ली की ते आमी 2 दाखोवन 5 गंटे तर आमी करचें आशिल्लें. मागीर घर कडेन येवन कामय करचें
त्या पुरा करचेशिल्लें. म्हळ्यार तुम्ही म्हणलें 2 दाखोवन 5 थंय म्हण म्हळ्यार घरा भितर आसल्यार न्हीद येता, भायर आसल्यार वचूचेक एक स्फूर्ती मेळटा पुराच्या सायडा पुरा पळोवन आमी वता आनी एकदम शांत वातावरण आसता, वार येता पुरो घर कडचे रडून चन्ना येतली वतली सोयरी पूजा पाठ हे परबो वचल सकट आसता. ते तांणी म्हणटा आशिल्लीं घरची म्हणटा आशिल्लीं वता तुमगेर वाजून आमकां वाजूचेक एक म्हत्व दिलां आमगेले आनमाना म्हण तगून आमी ते परत वाजून घर कडेन येता आशिल्लीं तशी कामां हेल्प करता आशिल्लीं. आनी आमकां एक किचन गार्डन आशिल्लें. म्हाका कळलेलें म्हणटा सादारण म्हाका वाडीक जाताना 23 वर्सां प्राय म्हाका कळलेलें म्हणटा कसली रंदय काय आमी भायर दाखोवन हाडली. ते तवशी जावो तेंडली जावो तरणे मिरसांग जावो वाळी जावो कसने जावो आमी प्यूर वेज आशिल्लीं कसने जावो वचचे तोटा दाखोवन काडचे हाडचे. भाजी जावो तोटा दाखोवन काडचे फ्रेश जाय आशिल्लें काडचे हाडचे. ते आमी करचे 4 जाणांक एका वचे. आनी घरकड जेवण म्हळ्यार कसने 5 सेरां मडकी तांचो आमी जेवचे. टैलर कामांची आईल गेलेली नित्य काम करताली धंदाचे एडे पुरा तांकां पुरो जेवण घालता आशिल्लें. म्हणून आमकां आजीकय कोणय आयल्यार आजीकय कोणय आयल्यार तूं जेवला वे सुरवेच आमकां तो एक अभ्यास चालू ते आमगे चेडवान केलेलो. मेगे ल्हानू 1 घंटे शंकर विठ्ठल बस या कोणय येता की म्हूण ते पळयलें जेवणा बसना आशिल्लो. ते पळोवचे कोण येयनी म्हण म्हळ्यार जेवणा बसचें मेगे ल्हान तशेंच ते वाजूचे हॉबी आनी हें सकट उड जालें. आनी सायड बाय सायड फूल घालतोचे येना नतील पळयना नतील फूल ना येना नतील माळ ना रत्नगंधी फूल ताजी मीशी वची विजय बंधूची 3 वायर शांती बंधूचे गोरटी नामा गोरटी बंधूची सुगंधी बंधूची अक्षय फूल बंधूचे चंदूकोर देवा दवरचे मोगरे फूल कशें जालें आमी मोगरे फुलां गांवांत मोगरे फुलां अशी सकट बांदून बांदून ओड जाली. तेन्ना जाल्यार एक शिकोवचे एक जोर अभ्यास आशिल्लो कसो म्हण गोतना ते शिकोवचे म्हाका ते ब्लड डांस कशें येयलें म्हण गोतना घरकड चना भाव भयण आशिल्लीं ती तांकां शिकयता आशिल्लीं तांगेले फ्रेंड्स पुरो येता आशिल्ले क्रिस्तांवांचे पाप तांकां ते घर कडेन तांकां वांके करचें शिकय तें करचें शिकय म्हण त्या पुरा शिकून शिकून तशींच व्हड जाली. तशी व्हड जाता जाता जाताच कडेन तुमगेले वार्डीक जाला. वार्डीक जावन गे न्हू तुमी UP चमकलींची म्हळ्यार हें एक हळ्ळी तें एक सिटी. सो वार्डीक जावन थंय वतरी थंयचे सिटी लायफाचे एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हळ्यार हांग म्हणटात सानगांव थंय गेल्यार भाश गोतना थंयचे खाण जेवण विंगड आसता आनी खसने जावंक जाल्यार भायर वचपाक जाल्यार थंय विंगड थंय एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें. आतां तशेंच वाडीक भाव भयणां वाडीक जाली मेगेल टर्न आयलें मेगेली वाडीक जाली. वाडीक जाली तो म्हाका वाडीक करून घेतलो तो देतलो न्हू नॉर्थ UPन तूं टॅक्सटायलाचे इंजिनियर जावन आशिल्लो थंय वचून पळयता ताण सोडरी म्हळा तुका हिंदी उलोवचें येतवे येना नासल्यार तूं शिकू का 1-2 म्हयने वाडीक जावचें आनी तुका थंय आमचे गेलो मेळचो म्हळ्यार हांव मात्र आनी कोणूय मेळनाच आनी तुका पक्कने ते अन्नाक पळोवका तुगे भाव भयणाक पळोवका म्हळ्यार पट्टना येवचें जायना हे वर्सा एक वेळा येवचें म्हूण हांव म्हळें जायत. आतां आमकां तेन्ना चॉयस येना आशिल्लें मालगड्यान ऑलरेडी फिक्स केलां आमी कसन जावका म्हणचे कसन न्हय म्हणचे आनी आमकां तो अभ्यास येना आशिल्लो. वाडीक जाली नॉर्था गेली नॉर्था वताना कुकर पळयली चपाती पीठ कसं न्हय म्हूण पळयली टॅपा वॉटर पळयली गॅस थंय नाशिल्लें हिटर आशिल्लें टावनशिपा देखून इलेक्ट्रिसिटी फ्री आशिल्ली हिटरार रांदप करून दीस काडचें आशिल्लें. जाल्यार आतां करचें कसं न्हय भास कशी येना 10th स्टँडर्ड शिकले का कोणाले हिंदीच कसं नाही कनेक्शन ना कसं जाल्यार म्हाका हिंदीच एक टच आशिल्लें कसं म्हळ्यार आमगेले घरकाड रेडिओ येत आशिल्लो म्हणून न्हय तेन्ना ते हिंदीचे नाटक आयकुचें बिनाका गीतमाला आयकुचें बिनाका गीतमाला हांव सोडयलीच. एक बुधवारा रात्री 1 गंटे नंतर एक स्त्री म्हणून एक हें येत आशिल्लें संगीत कार्यक्रम तें आयकुचें संभाशण आयकुचें त्या पुरो म्हाका थोडें टच आशिल्लें म्हणटा तें मागीर थंय गेलीच. थंय वचून पळयतना एटमॉस्फियर विंगड थंय एकलो आमचे गेलो आशिल्लो ताणें पळयलें तें हें वाडीक एक फुडेंच काणयेक थोडें सांग थोडें मातशें व्हरता तो एक वेळा म्हाका पळोवचो येयलो पळोवचो येवन म्हणालो भटा तूं इतलें लायक कामार आसा इतलें शिकिल्लो आसा त्याची लेख तूं हळ्ळी दाखोवन करून घेवची ती कसन करून हांगा सेटल जाता म्हणून आत्तां ती सोयरेक नाका म्हूण सांग तूं कत्त 50,000 रुपया दे आनी दिवन गट्टीच वाडी करून सोडता हांव मेगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणालो. मेगेले बाबणान म्हळें म्हाका मेगेल मालगाड्यान
वय. ते पुरा पळोवन दवरून एक वार फिक्स केलें कसन की चूक की कष्ट की हांव तेचे लेखक करून घेवचे तांणी पळयलें म्हगेल्या बामणान म्हगेलो ट्रबल कसन की एक पोटेन्शियल एबिलिटी इगेले वय. आनी शिकूं का म्हण मन हें आसा तांगेल बॅचलरच एकलो कुक आशिल्लो ताका काडून पयलें म्हळ्यार म्हाका फॅक्ट्रीक टिफीन पेटोवपाक हांगे शिफ्टाचें म्हाका चपाती करचें काय ना ताका तो सुमार एक 6 म्हयने आमगेले घर कडेन राबलो तागेलो तो पुरा हिंदी रांदप रांदयकाई कशी करचें तेकाडचें यूपी सायडीक पुरे एक 6 म्हयने भितर हांव शिकून काडलें आनी तिका फ्रेंडली नेचर आशिल्लें कोण म्हणल्यार उलोवचें आनी 3 जाणां मात्र बारी फ्रेंडली आशिल्लीं आनी टावनशीप पुरो आमगेले इंजिनियराचे बायल आशिल्ली आनी चड पुरो आमगेले अंडर आशिल्ली आशिल्ली एक बोसा बायल म्हण ताणें एक ग्रेड आशिल्ली ताणें पुरा अरे डरना मत तेरे को हिंदी नहीं आती है ना हम सिखाएंगे म्हण तांणी शिकयलें देख ऐसे कर म्हण ताणें पुरो शिकयलें तांगेलो टू आतां पुरो रेडीमेड घालचो काल तेन्ना नाशिल्लो तेन्ना निटींग करचें स्वेटर शिकचें ते पुरो स्वेटर शिकोवचें ते पुरो 6 म्हयने भितर शिकून काडलें मागीर कसलें काम ना करचें का मागीर त्या कुकाक हांव पेटयलें मागीर हांवें करचें सुरू केलें शिकू का म्हण एक मन आसलें री तें हांव एक पॉयंट सांगता गेलें तुमकां शिकू का म्हण सुरवेरी तुम्ही 2 स्टेप मुखार दृढ निर्धार घेवक फस्ट तें केलें मागीर घरकडे येवचें सुरू केलें जाणां तूं ते पालकारांदे कशी केली ते भयणेल खबर ताका शिकयलें आजून मिगेल बायलेन करचें जाय न्ही तूं तितली उरूट चपाती कशी केली इतली उरूट चपाती मिगेल बायलेली हांव उरूट चपाती कसो मिगेल इंडिया मॅप ऑस्ट्रेलिया मॅप दत्तशिल्लें तेका वाटोळ कट्ट करचें जाल्यार तूं इतली माती करतली न्हय तांकां भारी खुश जाताशिल्ली तांणी म्हाका वोट दिलो इतली पुरो मद्रास तेतून पुरो सावथ इंडियन मद्रास म्हणटा हें सादारण 1974 हांवें सांगलें तांणी म्हळ्यार एक मद्रासी चेल्ली इतली मद्रासी हांगा वाडी करून आयली मद्रासी जावन व्हरली आमगेलो तो मिक्स आनी चिकन तू फर्स्ट चली भारती हमारे साथ आके हमारे साथ घुल मिल के हमारा खाना पीना सीख के हमारे जैसे रहने लगी तुझे हैट्स ऑफ म्हणटा आशिल्ली ती तेजी बामणां काय बारीक उचत आशिल्ली तशी करता करता एक 10-15 वर्सां गेली थंय गेली ती म्हाका 2 जाण चेडूं जाली ती तेन्ना ती फॅक्ट्री बुडच्या आयली म्हळ्यार लॉस जाता गेले तांगेले ओनराल कसं की डिस्प्यूट आशिल्लें त्या जाताना सादारण 1981 तू मिगेल बामणाक अहमदाबादांतू एक काम मेळ्ळें ते एक नव फॅक्ट्री आशिल्ली GICंतू ताजे पेपर वर्क अहमदाबादात चलता आशिल्लें अहमदाबाद आयले तेन्ना तांणी आमकां घर आनी पुरो जावपा न्हय तांणी आमकां थंय सोडून आमकां अहमदाबादात आयली अहमदाबाद आयले तेन्ना आमगेलो एकलो बाप्पा कटपाडी वासुदेव भट तांणी सिंडिकेट बँका कोणूय आमचे गेले आसतना म्हूण थंय वतना हांकां पळोवन तांणी आयली आमगेलो बाप्पा तूं माधवणाल चलो न्हय हांव एक रोप तो म्हगेलो पुट्टालो बरें आमगेलो वटेन राव म्हूण तांणी घर कडेन आपूण व्हेलें तो सलीम मनीस आशिल्ली तांणी खंय आसले रे देव तांगेलो आत्मा शांती दिवं म्हूण आतां हांव प्रार्थना करता तांणी आपोवन व्हेलें मागीर म्हाका आपोवन व्हेलें हांवें तांगेलो ट्रबली ते एकलो सतीश भट म्हूण आशिल्लो तांगेलो पुतू म्हगेलो देरू आमी थोडे काळ थंय राबलीं ती मागीर आमकां बिडार मेळ्ळें आमी बिडार करून थंय राबलीं थंय जाल्यार बामणाल सांपळू मात्या गेले पांगुते ना पांया गेले मात्याले येना म्हणून कसन करचें फायनान्शियली क्रिसीस आयलें आनी म्हगेलें तरी कसनय एज्युकेशन टेलरिंग डिप्लोमा आशिल्लें ते डिप्लोमा घेवन जाल्यार डिजायन पुरो चेंज आसता नवें डिजायन हांव ते प्रोफेशनल टेलर न्हय आनी ते यूजय करनी टेलरिंग जाल्यार थोडे कसने आयले आशिल्ले शिवून चेडूं आयस्क्रीम दुडुकी बुक्का दुडुकी पिक्चरां वयता दुडुकी थोडो दुडू कमयता तेन्ना आमी अड्डेच वर्सा 81 दाखून 83 तार अहमदाबाद आशिल्ली ते मागीर फॅक्ट्री सुरत आले एक हळ्ळी कोसुमा म्हणून ते एक हळ्ळेले तेन्ना चेडवां स्कूल आनी थंय कसलें नाशिल्लें म्हगेलो बामण म्हणालें की पळय 2 ऑप्शन आसा एक तरी चेडवांक बरोडांत भवन घालता आनी तूं म्हगेलो ट्रेन राब टावनशिपान नावें तूं चेडवांक सुरत राब हांव वरां एक 2-3 वेळा अप डावन करता हांव म्हळ्यार हांव म्हगेले चेडवां सोडून राबना करेक्ट म्हूण सांगून हांव सुरत राबलें म्हगेले चेडवां घेवन ताणें अप डावन करता आशिल्लें ताजे नंतर तुम्ही म्युझिक तुमकां इंट्रस्ट आशिल्लें दिसता आतां सांगलें हांवें हे फायनान्साचे केन्नाय प्रॉब्लेम येत आशिल्ले कसन करचें बामणांनी कसन करचें ताका कितलें सादेच की तो कमान आसताशिल्लो कसन करचें बाब म्हूण सांगून मागीर म्युजीक ते आमगेलो एकलो चेडवालो म्युजीक टिचर आशिल्लो तो म्युजीक शिकयता आशिल्लो म्हूण थंय म्युजीक शिकता गेली हार्मोनियम पुराण म्हणे राग प्रारंभीक हार्मोनियम थंय शिकिल्ली की फुड्यात आशिल्लें फुड्यान आशिल्लें घर कडेन हार्मोनियम आशिल्लें जाल्यार आमी मात्र दित आशिल्लो आमी ताजे लागीं कसलें इंट्रस्ट घालनी आशिल्लें मागीर शिकलें हार्मोनियम
तातूंत 3 राग प्रारंभिका प्रावेशिका मागीर आनी एक सारकी 3 एग्जाम दिले एग्जामय लायक रागू लायक आशिल्लो थोडे कसं लायक सोडले तुम्ही मध्य ते सकाळी 4 गंटले उठून रियाज करता आशिल्ले म्हणून ते वोकल ते रियाज करतना म्हाका 2 वेळा वोकल कॉर्ड ते सुजून मेगेर उश्टे म्हाका गिळचे कशें जालें कसन जालें म्हणून कोणी साताडी चोगलोचे ना उश्टी गिळचे ना उद्दा तारपिवचे ना ENT डॉक्टरला गेली 1 वेळा तिक सुमार जालें वापस जालें त्या नंतर म्हणे तू म्युझिक शिकतास तुवें वय हे म्युझिक तू फुडलें सोडता कसं जालें म्हळ्यार तुका हें वोकल कॉर्डाचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून हांव तें म्युझिक सोडलें मागीर वापस हें फायनान तेन्ना जाल्यार हांव हें करता आशिल्ली तेन्ना एक मारवाडी फ्रेंडाल गुर्तू जालो ती कसन म्हणाली इतू तुला चान शिवंच बदलाक तू शिवंच न्हय तुका शिवंच्याक दुड्ड लायक घेवन दिता म्हणून सुरत टॅक्सटायल मार्केट थंय ताणें पुरा तोगो बेसून कापडान दाखोवचें वर्गुच्याक धवेंचे उश्शे तोगो धवेंत हांतुळो त्या हांतलाक पुरो धवेक व्हरत धवे उश्शे त्या पुरा कॉन्ट्रॅक्ट तिणें म्हाका दिलें तें शिवून लायक हें केलें दुडू केलो लायक हें जालें दुडू केलो म्हळ्यार फायनान्साक हेल्प जालें तें पुरा शिवून चेडवान स्कुला वतरी हें पुरा करचें बामूण कशी विकेंडा येता आशिल्लो त्या पुरो शिवून दीस काडलो जाल्यार तातूंत कितलें मेळत कसलेंय करचें जाय न्ही इंग्लीश पेपर येता आशिल्ले इंग्लीश पेपर एक पळयतना इग्नो इंदिरा गांधी ओपन युनिवर्सिटी म्हणून आशिल्लें कसो ना बाये म्हणून वदिलें तातूंत तुमी कोणेंय शिकवण राबिल्लें आशिल्लें रे तुमकां आनी मुखार खंयचीय एज जालें रे तुमी खंयचेय जावचे आसल्यार तुमी शिकवण मुद्वार आमी हेल्प करताची तातूंत एड्रेसांनी पुरो आशिल्लो बरोबर कॉन्टॅक्ट केलें तशें मुखारी PUC एग्जाम कसलेंय प्रिपेर करनी हांवें हांव 10th शिकिल्लें केन्ना सादारण आय थिंक 1966 मे बी आनी हें जालें तुका 1983-84 तेन्ना म्हाका कसलें जाल्यार उडगास पुरो आशिल्लो चेडवान ततळ शिकयता आशिल्लो हांवें त्या उडगासर काल ते ऑनलायन आतां ऑनलायन म्हणटा पूण पुरा काल टिक घालता ऑब्जेक्टीव एग्जाम आशिल्लें तांतूय फर्स्ट येयलो PUC जावन जातरी मागीर ते क्लास आमगेले ते MTV कॉलेज म्हणून आशिल्लें BA क्लास विकेंडा जाता आशिल्लें हांगा पुरा काम करून विकेंडा थंय देंवचें तशें करून BA शिकून काडलें म्हळ्यार BA शिकतना तुमगेले सहपाठी बरें सन्न आशिल्लीं की म्हळ्यार तुमगेली एज आशिल्ली आमगेली एजाची सिनियर सिटीजन सिनियर सिटीजनाक विंगड आशिल्लें म्हळ्यार 12th पास जालें चल्ले चलयो कोणाक कंटिन्यू करून अशें डिस्कंटिन्यू जालें एज्युकेशन तांणी म्हाका जाल्यार नॉर्मल एजाचे कोणूय नाशिल्लीं आमगेले क्लास विंगड आशिल्ले त्या पुरा शिकून काडलें ते BA शिकूनय जालें आतां कसन करचें म्हूण सांगून कसन की देव हात धरता तांची तुम्ही शिकून BA पासून शिकलींची तुमगेले बामणाक तेन्ना कसं जालें सुरवेर म्हणालींचे यो PUC एग्जाम दिवच नाका गो तूं कसन बूक आतां धर न्ही तूं कसन गुतोस म्हण तूं PUC एग्जाम दिता म्हणालें हांव म्हळें चड म्हळें कसन जाता पास अंत जाता फेल जाता पास जायना फेल जाता डिस्कंटिन्यू करचें म्हणून जाल्यार मागीर तांकां म्हगेले एक पोटेन्शियल एबिलिटी आसा म्हण बामणाक ट्रेन दाखोवन आतां तर म्हाका साकार जाला त्या एक म्हाका भारी एक तेचो हांव आजी ह्या तसो मागीर ते BA शिकून जालें BA शिकून जाता कसन करचें B.Ed करचें म्हूण आलोचन केलें एक तरी एज जाला मातसो सकाळ फॉर्मेलिटी पुरो मात ताका आड आयलें मागीर आतां B.Ed कशें करचें म्हूण सांगून चेडवाल फीस भरच्याक सेंट्रल स्कुला एक वेळा हांव फीस भरच्या स्कुला गेली स्कुला वतना एकलो कन्नडानो हें सुरतांचो तागेले त्याग जाण चेडवांक बिश्टायता तुमकां हिंदी शिक म्हळ्यार शिका न्ही म्हळ्यार तुमी तागेले निमित्त तुमी ट्युशन क्लासेस स्टार्ट केले तें सांगचें गेलें न्ही तुमी हिंदी शीक म्हळ्यार शिका न्ही आतां पळय म्हाका हांगा ट्रान्सफर जाला आतां हांव तुमकां घेवन कसन करचें हांव लागीं गेलें कन्नड उलयतालो म्हळ्यार तूं कन्नडानूच कसलें तूं चेडवा उलयता कसो तुगेलो प्रॉब्लेम आमा म्हाका हांगा ट्रान्सफर जाला चेडवांक हिंदी म्हळ्यार जायना आशिल्लें आतां हांगा सेंट्रल स्कुलांत तूं आतां हांगा हिंदी आनी कन्नड दोग जाण गोत आशिल्ले जाल्यार हांगेलें हें जाता आमी हिंदी म्हण बेडा पार जाता आतां आनी कशी करताची म्हूण तेन्ना हांव म्हळें पळय एक सांगता हांव टिचर न्हय जाल्यार आय कॅन टीच म्हगेले चेडवां हांव शिकयलो म्हगेले चेडवां हेच स्कुलान आसा तुगेले चेडवांक म्हगेले पेटयल्यार हांव शिकयता म्हळ्यार ट्युशन वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गीव ट्युशन की कसन की आतां तुगेले चेडवां हांव शिकयता तें स्टार्टींग त्या एक जण चेडवांक हांव शिकोवचें सुरू केलें तांगेल पडोवन आनी चेडवां आयलीं ते कोचिंग क्लास वाडता गेले
तांतू तुमकां मस्त सक्सेस मेळ्ळें नवा तू सक्सेस मेळ्ळें मागीर म्हगेलें हिंदी उलोवचें पूण सांगून हिंदी मिडियमांची म्हणाले मारवाडी फ्रेंडशीप मस्त आशिल्ली म्हगेली हिंदी भारी ते वॉयस क्वालिटी उलोवचें टोन ते परत हिंदी म्हगेली लायक आशिल्ली म्हूण सांगून तूं हिंदी मिडियमाक काडका म्हूण सांगून हिंदीच म्हाका ग्रामर आनी पुरा अंदाजान आशिल्लो हिंदी मिडियम काडलें गुजराती फ्रेंड्स म्हळ्यार तुगेलें हिंदी जालें इंग्लीश जालें तूं गुजरातींतलें अयो गुजराती तांचो आन्सर आनी बरोवचें ग्रामर म्हणटा तांचो कितें प्रॉब्लेम येता कसं करचें म्हण तूं कांय भिवू नाका एक काम करी तुका आमी डायजेस्ट गायड तांणी हाडून दिलें हें पळोवन शिक तें पळोवन शिकून हांव इंग्लीश मिडियम हिंदी मिडियम गुजराती मिडियम तिन्नी मिडियम काडलें आनी रिमार्केबल रेस्पॉन्स कितले वर्स पासून केलें तें हें 1984 ते चेडवान स्टार्ट केलेलें सुरत सोडता 2009 तर हांव शिकयलें मागीर 2009 देखून 2016 तर बेंगलोरांत शिकयलें बेंगलोरांत खाली इंग्लीश मिडियम मात्र शिकयलां तांचो कंटिन्युअस हांव शिकयता आशिल्लें नाही तांतू तुम्ही आता कोचिंग क्लास करताना केले नंतर एक अंगविकलाक तुम्ही एक हेल्प केलेला आसा ताजे बद्दल सांगा ते मातसो जाण चेडूं येता आशिल्लीं म्हगेल चिकवील पळोवन डोबील चेडूं वॉचमॅनाल चेडूं इंग्लीश मिडियमाक घालका म्हण पुरो जाणां तांकां पुरो फ्री शिकयता आशिल्लें न्हय तांणी आयलींच तांगेल इतलो फ्री दुडू जायना जाल्यार आमी थोडो दुडू दिता ती येताची तेच भितर आमगेलो तो श्री श्री रविशंकर सुरत आयलो तागेले हें स्पीच आयकुचें गेली तो म्हणालो पळय दान करचें धर्म करचो म्हळ्यार दुड्डो देवचो न्हय तुमगेले कसल संपत आस की तांतूंतलो एक वांटो तुमी देवका डिसेबल दुर्बळांक दान करका तो 20 दीस आसचे पळोवन डॉक्टर आशिल्ले जाल्यार पेशंटा पळयचे टिचर आशिल्ले ते म्हाका मतान मस्त गेले पूण ताजे नंतर हांव एक क्लास तांकांच डोबील चेडूं वॉचमॅनाल चेडूं कोण कोण दुडू दिवचें जायना पळय तांकां पुरो इंग्लीश तांकां इंग्लीश शिकोवन तांकां इंग्लीश मिडियमाक घालून तांगेले की फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तो मारवाडी ते दुड्ड आशिल्ले तांणी मस्त हेल्प केलें त्या लोकांक म्हगेलो दुड्डू म्हूण सांगना हांव तांणी हेल्प केलें तांगेले बूक ड्रेस पुराण घालता आप इतना कर रहे हो आपके लिए हमारा भी एक थोडासा दान म्हण सांगून तांणी हेल्प केलें मस्त म्हूण तांकां म्हाका इतलें पुरो सांगतना म्हाका गूज बम्स येता असं म्हळ्यार रियली इट्स अ व्हेरी इन्स्पायरींग स्टोरी म्हण येता देवाले म्हणटा न्हय म्हाका गोत नाका चल म्हणटा म्हणून तांकां शिकोवचें सुरू केलें तांकां शिकोवचें सुरू करतना तांचो एकलो हँडिकॅप्ट आशिल्लो मस्त गरीब आमगेलो डोबी म्हळ्यार लागीं श्रीका चलता गेलो चलो तो कचरान तूं खेळता चिडो म्हळ्यार ताका जाल्यार तूं कचरान ताका अंगाल तरगालता दिनाची ती अंगार पूरा मूसो नाकान तुलें पिंचो कसले अरे वो लंगड़ा है वो पढ़ के क्या करेगा म्हळ्यार तागेल नशीब तूं पळयलां हांवें म्हण ताका पालें हाडो न्हू कोरनाडी तागेले चेड्डी शर्ट नाशिल्ले म्हगेले मारवाडी पेरंट्स जाले सांगलें तांणी इतली तांगेले पुरो चेड्डी शर्ट पुरो हाण घाले ताका पुरो हाण घाल न्हू ताका बरो ताका सरेना मात तें हात पुरो समज पांय मात्र चिके वयतो ताका शिकयलें कितली लायक शिकलीं ते चेडूं तें शिकून वयर येवन ताका स्कुलांत एडमिशन दिवन 5th स्टँडर्ड वताना आउट ऑफ 100% त्या चल्यान काडलें त्या स्कुलांत 5th स्टँडर्ड मात्र आशिल्लें हांव ट्युशनाक दुडू घेना आशिल्लें जाल्यार त्या स्कुलांत प्रिंसिपल आसा पळय आमगेले घरचे कापड हांव पुरो फ्री इस्त्री करून दिवका तस जाल्यार मात्र आमगेले स्कुलाचो तो एडवांटेज घेता आशिल्लो आमगे ते कोणाला इस्त्री करची म्हगेले दोग जाण चेडूं शिकत्या गे भायर गेली म्हगेले मामूण भायर म्हाका कसं इस्त्री म्हाका न्हय जालें म्हाका कोणाले धर्माचे न्ही आमी करना ते पूण हांव तागेले कसं नाशिल्लें खाली शिकचें मात्र तशें आसतना 6th स्टँडर्ड तेरडान येताना विंगड स्कुला एडमिशन दिवं तागेले मार्क लायक आसा तो शेड्यूल कास्ट ताजे नंतर डिसेबल BPL बिलो पॉवर्टी लायन पुरो आसा इतली एलिजिबिलिटी आसली रे कोणूय ताका सीट दिवचा तयार ना डोनेशन जावका एका सीटांत आनी कितले कितले घेता दिवचा तयार ना म्हळ्यार डिवोला गेली पळयाची पळयाची तो म्हणालो स्कूल 3 माळयेर आसा वो लंगडा 3 माळयेर कसन शिकता आनी ताण शिकून कसन करतें आत्तां पळयलें लंगडा ताण शिकून कसन करतें तुका तो आमच्या एक सीटाक कितलो ऑफर आयला म्हणून तूं खंयचे वाटेर येयली तेच वाटेर वच म्हाका गुजरातीन बेश्ट आयलें कसन करचें म्हण कळ्ळें वापस गुजराती पेपर वाजोवचे आशिल्ले सकाळ च्या पेपर गुजराती पेपर जावका ते गुजराती पेपर वाजयतना तेन्ना ते सुरताक कलेक्टर संगीता सिंग म्हूण आशिल्ली ती सोमार पब्लिकाक पुरा हें धरता मेळचें वय पूण त्या चेल्ल्याकय घेतलें त्या चेल्ल्याल बापचोकय घेतलें मागीर हांवें
चमकली 1 गंटल्या 12 गंटल्या वचून ते कलेक्टर ऑफिस मी गेले फर्स्ट टर्म 2 किलोमीटर क्यू लागला आम्ही फर्स्ट टर्म तिकडे बघी गेले बस करायला गेले कसं कार्डार बरोवन दिवं बरं ॲडमिशन फॉर्म तेणें म्हाका भितर आपयलें मिसेस भट आख्खे एलिजिबिलिटी आसा मागीर कसलें ॲडमिशन मेळना म्हण अकॉर्डिंग टू यू कसं प्रॉब्लेम म्हळ्यार पण हांव पळय प्रॉब्लेम अशींची तागेले दुड्डू ना तांकां दुड्डू निमगे जाची तुगेलो ओपनली दुड्डू निमगे ओपनली निमगे न्ही आमकां कितली डिमांड आसा तितली डिमांड आसा आमी दिनाची म्हूण म्हळें कसं करचें म्हूण कळ्ळें खंयचे खंयचे स्कुलां गेली 4-5 स्कुलां नांव सांगलें मागीर डिओ लागी गेले आमगेले म्हाका डिओ लागी गेलेले पळय म्हूण म्हळें मागीर आनी एक नेमगेलें तेणें तुका यदी हांव हें केल्लें सीट घेवन दिलें तुका कसं एडवांटेज आसता म्हाका कसं एडवांटेज 5 क्लास आसता ते चेडूं शिकला मागीर त्या चेड्याल नशिबार कसं बरयलां कोण गो तूं ते चेडूं एक मुखार येता म्हाका कसलें एडवांटेज जाय तूं भायर बसो म्हण तेच्या लेकांनी तेल्या बापसो भितर आपयलें ही बायल मरेची तुगेले कितलें कमिशन घेवन आयलें तो म्हणालो म्हाका कसं जालें रे सांग त्या बायल म्हणजे सांगू नका ती देवी कचरांत पळयलें ते चेड्याक म्हाका उपकारान तिणें शिकोवन दिलेलें ती कसलें दुडू आशिना तूं तुगेलें हांगालें हिस्ट्री करून दिना हांवें तिगेली ती एकली राबता तिगेले बाबून चेडूं भायर राबताची तिणें आज व्हरून म्हगेलें आंगड खंय तर म्हूण तर पळयली तिणें कसलें घेयनी म्हूण म्हळें आनी ताका भायर पटयलें मागीर म्हाका भितर आपयलें पळय मिसेस भट भायर 2 किलोमिटर क्यू आसा तो क्यू पुरा जाना तांगेले प्रॉब्लेम तांगेले खातीर घेवन आयली म्हगेले सगळे कामाचे अंतू पिरियड अंतू हांव एक तुका मात्र पळयना तूं दुसऱ्या प्रॉब्लेमा खातीर आयलें एक दुर्बळ प्रॉब्लेम सॉल्व करचें तुगेलें काम हांव खंडितय करून दिता म्हाका डिओ ऑफिसा वच मागीर काम जाता अयो डिओ ऑफिसा दाखोवन आत्ता येयला तूं आतां वचून पळय म्हाका पळयलें डिओन आतां धरून आपयलें कुर्ती दिली बसकार आयली ऊन पिवची थंड पिवची कोल्ड डाय आयस्क्रीम खंयची स्कुलां 5 स्कुलांचें नांव दवरलें खंयची स्कुलां एडमिशन त्याचेर शिकलें मागीर तो 8th स्टँडर्ड तर म्हगेलें लिमीट आशिल्लें मागीर तो शिकता आशिल्लो तातावळी येत आशिल्लो मागीर तुका कसो हेल्प जाय म्हणून येत आशिल्लो मागीर म्हणालो म्हाका मुखार शिकची बारी फायनान्शियल हांव म्हळें दुड्डू हांवय दिना वय करेक्ट जाल्यार एक काम कर यो म्हगेले चेडवांक सांजे चेडवांक शिकोवच्या पेपर बरोवचे म्हाका हेल्प करी हांव तुका तें दिता म्हूण दिता आशिल्लो 12th तर शिकला तो मागीर तो कसो केलो ताणें वेगळी राबते गेली मागीर हांवें तें मस्त टच दवरून घेतलें हें एक म्हगेलें एचिवमेंट म्हणा तेच्या एडा सहाय म्हणा तें एक केलें म्हाका म्हगेलें म्हळ्यार तुमी त्या एक हेल्प करना जाल्यार वे जाल्यार तो तांतू कचरा अंतू पोण घेवन थंयचे अनएज्युकेटेड जावन घेवन आसता जाल्यार हेल्प आमी हेल्प निमगेले आमगेलें मन साफ असलें री हेल्प करतले जे न्हय आसचे कोण हेल्प करताची हेल्प करतले जे न्हय आसचे तें एक केलेलें म्हगेलें ट्युशनांतू म्हाका तें भारी एक आतां तुमगेले खुशी विशय एक सांगले तुमी बट तुमगेले लायफांतू एक बेजारा विशय म्हळ्यार हांवें कोरक आशिल्लें तें जाय न्ही म्हणचे खंयचे तरी आशिल्लें की बेजारो कसो रे म्हूण म्हळ्यार म्हाका शिकोवचें येत आशिल्लें हे सुरे सुरे रे अयो म्हाका कसो येयलें की तें शिकोवचें ताका हांव दुड्डू घेवचो म्हूण आशिल्लें हांव अशें शिकयत तुमकां म्हगेले चेडवाल फ्रेंड्स आनी हांव अशें शिकयत आशिल्लीं म्हगेले चेडूं तें हांव ट्युशन क्लास काणी हांव शिकता आशिल्लें पळय म्हूण साकून मागीर म्हगेले फ्रेंड्सांनी पळय वो तुगेलें गांव न्हय पॅण्ट तूं धर्मा करता म्हूण म्हळ्यार मस्त एडवांटेज घेता त्या सकट सोडी तूं तांणी दिता म्हूण घेता पळय तांणी फीस फिक्स केलें म्हाका फीस निमगूच येता तोंड ना केलें ताजे नंतर अशेंच गांवां येयले तेन्ना देवस्थानाक कोण दुर्बळ आसकी त्यांकी म्हगेलें तातळ दान धर्म जाल्यार हांव न्हू सान आसतना एक सांगता आशिल्लो पळ पुता दान करतना उजवाता ते 10 वता कळटा 10 वताचे उजवाता कळटा गुप्त दान करता म्हूण ते थंय दाखोवन आज येतात हांव खंय दान दिलां पण हांव खंय सांगा न्ही हांव इतलें दान दिलां म्हगेले चेडूं काय तें सांगलां पळ पुता तुमगेले कमायेचो एक वांटो समाजाक दुर्बळांक आस्पत्रेक देवाक दान करता पुरो आमगेलें म्हळ्यार जायना पूण म्हगेले चेडूं काय तें शिकयलें हां मागीर म्हगेलें अन्ना लोटगा आसतना म्हगेल्या अन्नान म्हाका एक शिकयलें व्हड जाता अना पळय हांव हें केलें पळय अना हांव पळय तें केलें अना हांव पळय अना फस्ट येयलें म्हणटा एक दीस अन्नान बसकार आयलें म्हाका 2 चित्र पळय हें कसो न्ही म्हूण एक कडेन ढोल ड्रम आनी एक कडेन वीण हें कसो न्ही म्हण ह्यो ढोल आनी वीणा हें कशें वाजयता शब्द कशें म्हूण हें डम 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 जाता हें तुम 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 जाता तें कसो ना निमगूत म्हण म्हणे न्हय न्हय आयकूचें कशें जाता म्हणून ढोल आयकूचें खंय बा कंटिन्युअस ऐकल्यार मात तें दुखता वीण जाल्यार लायक जाता कसलें जाता म्हळ्यार तेका कशें आसा हें लायक असो इम्पाज असो रा म्हण म्हळें न्हय ताका तांतू एक मॉरल आसा ढोल पळय
हांव 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 म्हणटा कोण पळय हांव केलें हांव धरलें मिगेल निमित्त धरलें म्हळें पळय तें आयकुचें मस्त जाता विणी पळय तुम 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 तुवें पुरा तुवें केन्नाय हांव केल्लें म्हूण तेन्ना मेगेल देवाना मेगेल करयलें म्हूण सांगता त्या नंतर आज तर हांव केल्लें म्हूण हांव करतालें सांगलें आनी कितलेकीच सकट विशय आतां तो मस्त सकट पर्सनल विशय येतात त्याचो कितलेकीच सकट विशय हांव कोणालेगीत शेअर करना आनी हे तुमगेले संवाद कसो न्हय इतलें म्हाका हांव म्हणना हांव टीव्ही पळयना हांव पेपरूय वाचीना म्हाका कसो म्हणून ಗೊತ್ತಾ ताजे बद्दल कडेन निमगे थांव जाल्यार सुरतांत तुमी G3 म्हूण एक स्टार्ट केलें त्या खंयचे घोस्कर स्टार्ट केलें आनी त्या कशी मूव जालें हांव स्टार्ट केलें न्हय आमगेले व्हड गती पावयले स्वामी आसा सुधींद्र भट्टा स्वामी तांणी आयिल्ली आमगेले ततळ आमी मेळचे आशिल्ले अहमदाबादाचे सुरताचे तांणी म्हळें वयरे हांगा देवस्थानां तेरो कसं ना जाल्यार तुमी वर्सा एक वेळा मेळटा म्हूण G3 म्हूण एक करात पुरो आमचे गेलेले प्रोग्राम आमचे गेल्यांचो G3 म्हळ्यार कसं एक्चुअली गुजरात संमेलन 3 म्हणटा 3 म्हळ्यार ती गुजरात बरोडा सुरत गुजराताचे सुरत बरोडा अहमदाबाद 3 G3 म्हणटा एक वर्स सुरतांतू एक वर्स गुजरात अहमदाबादांतू एक वर्स बरोडा तशें रिपीट आमगेर सुरत ठर येताना तांचो एक बटीट माई म्हूण एक नाटक बरयलें सुर्य दाखोवन चेडवालकरां नाटक बरोवचें तांकां डान्स करचें हें करचें पुरो आशिल्लें पिशें तांगेलें नाटक बरयलें तांचो लीड रोल एक बटीट माई म्हूण आशिल्लें तें हांवें केलें हास्य नाटक आशिल्लें जेन्ना खूब 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 पसंद आयलें ताजे नंतर म्हाका आजी हांव ते गुजराता भितर गेलें रे म्हाका बटीट माई म्हणून अनवरतना तो भटीन माई म्हळ्यार खालीची एक नॉर्मल भटीन माईल रोल के भटीन माई बट्टा बाय तशें न्ही हास्य जावन गेलें आशिल्लें एक भटीन माई आती भटीन माई ती कसं सकट सांगता आमचे गेले कसले उलोवका नॉर्मल काणी तें जाल्यार ते करंट इव्हेंट्स ते आशिल्लें ते भारी सक्सेस जालें जनाल भारी तांचो रेस्पॉन्स मेळ्ळो ताजे नंतर अनेक वर्स अहमदाबादात जालें थंय गेले तेन्ना आमी हें केलें एक चेल्ली वार्डिके वाडटा ताजे नंतर तिका वार्डीक जाता ती कशी रांदप करता तिगेले कामां तिका आषाढ एकादशी बावा पोचे येता मागीर तिका परब जाता गुरबीण जाता चेडू जाता ते चेडू सांज जाता तिका चिकयता ताका व्हड करता मागीर ताका लायफा सेटल करता कंप्लीट एक सर्कल तांचो प्रत्येक स्टेपाक एक एक पद ते पद काडून तें एक नाटक केलें तें भारी खूश जालें म्हळ्यार कितले वर्स तुमी नाटकांत पार्ट केलेलो सर सुमार वर्स केलें प्रति वर्स केलें ऑलमोस्ट थंय आसतना अहमदाबादांतूय बरोडांतूय सुरत तुमी सर्व कला वल्लभे पुरा ते G3 ते गुजराताच्या ते सुरत बरोडा अहमदाबादाचे कोंकणी समाजाक हांव मस्त मस्त आभारी आसा तांणी मस्त माया मोग प्रीती आदिकय जाल्यार तांणी दवरलें जाल्यार नांव बटीन माई म्हणूची ते अनवरतन हांव एक पळोवन गेलें तांचो एक सक्सेस मेळ्ळें ताजे नंतर ते तांतूचे ते चेडवालकरांनी नाटक मस्त करयतली आमी करता आशिल्लीं ती तशें तें सागून आयलें मागीर हांगा बेंगलोर येताले जाल्यार ताणें आपयलें बटीन माई G3 येवका म्हूण सांगून न्ही तुमी बेंगलोर येवचेकिंत फुडें तुमगेले एक बामणाळ टाउनशिपांत एक प्रोग्राम जाता म्हळ्यार कलेक्टर लोट्टो तुमगेले एक ताका एक इनवायट करचें आसता त्या टायमार ते एंकर तुमके कसं की म्हळ्यार मस्त एक हें करून घेवन सांगता तें एक म्हाका वापस आयकुचें आसा एक चूर सांगा तें स्कुलांत एन्युअल फंक्शन जाता आशिल्लें तांतूं मेगेल म्हणून युनिटेड ऑब्वियसली तागडे फ्लॅग हॉइस्टिंग भाशण आनी तागेलें आशिल्लें आनी स्कुलांत हांव प्रायज डिस्ट्रिब्युशन चेडवांक दिवच्याक म्हाका वचचें आशिल्लें हांव वचचें आशिल्लें आनी त्या दिसू त्या वर्सा एन्युअल फंक्शनाक ते सुरत कलेक्टर मुरमुराई म्हणून आशिल्लो ताका आपयलें चीफ गेस्ट जावन तागेली बायलां येयली तांकां स्वागत करून इनवायट करून आपोवचें आशिल्लें एंकरींग ते गुजरातीन गुजरातांत ताणें त्या एंकरान गुजरातीन म्हळें आतां आमगेले कलेक्टर साहब आयला ताका इनवायट करून फुलां गुच्छ दिवच्याक आमगेले बरी आशिल्ली सज्जन सुशील हसमुखी जावन आमगेले मदें रब्बाना नासल्यार आमगेले सुख दुख येवन आमकां भायर एक हें दिलेली एक बॅकअप दिलेली बायल मनशाक हांव वयर स्टेजार इनवायट करता ते हाका गुच्छ दिवच्याक बुके दिवच्याक म्हूण सांगलें तेन्ना कलेक्टर म्हगेले बेसून आशिल्लो ताणें म्हणलें मिसेस भट हू इज दिस लकी लेडी म्हणलें म्हळ्यार I also don't know Mr. Collector because I am also not staying in the township. He'll announce the name, no? Let's see.
भारतीबेन भटने आमंत्रित करूं છું मग बारीक उचल अरे हांव मग बारी केंदले तेन्ना कलेक्टर म्हणालो पळय लायक लोक केन्नाय तांणी केलें लायक दाखोवन घेना तेन्ना तांकां गोत्त आसना तांणी कसो केलें म्हूण यू आर वन ऑफ एमांग देम गो हॅड गॉड ब्लेस यू ते आयकताले ताजे नंतर तुम्ही बँगलोर मूव जाले बेंगलोराक ना येवकदले री एक इन्सिडेंट जालें मेगेल मालगड पोतू ताणें आर्किटेक्ट केलें आर्किटेक्ट करतरी तागेलें कसन की तागेलें कोडयालांतूच भोवशा तागेलें तें शिकचें आसना तागेलें क्लासास कोण की आर्किटेक्ट तागेलें बापचूल कसन की बिजनेस आशिल्लें तांणी पुराय तें बिजनेस करता ज्योतिशालय वचचें निमचें म्हणून तागेले फ्रेंडाल ओट्टू तो वय चमकलो बायकार तागेले पुरा प्रॉब्लेम जालें हू इज दीस म्हूण निमगेलें तें म्हाका नांवय उडगाचें ना जागोयाचें उडगाचें ना पूण तो म्हगेलो फ्रेंड म्हूण म्हणालो ताणें आख्खो तागेलें तोंड पळोवन निमगेलें तुगेल आनाली आम्माल भितरी एक कोण की रॉयल फॅमिली दाखोवन आसा हू इज दॅट म्हणून तो म्हणालो रॉयल फॅमिली माय पेरेंट्स No. Obviously, not my father, because my father's family is a priest family. But I don't know anything about the mother family. I'll ask. ती तुगेला अम्माची तिगेला मस्त पॉझिटिव्ह एनर्जी आसा आनी तिगेल निमित्त इतली सगळं तुमकां सक्सेस तुमगेलें घर इतली वयर सक्सेस जावचें साध्य आसा जाल्यार ती एक वेळा तूं हांगा आपणाडका म्हाका ती एक वेळा मेळका म्हूण आसता वो केन्ना येव भितर वाडी वाडी म्हणटा त्या दिसो अम्मा मम्मी मम्मी म्हणटा आशिल्लो मम्मी तुगेलो आनो कोण तुगेलो आजो कोण अरे मेगेलो आनो आजो कसले म्हण कशें जालें म्हूण सांगा म्हूण अशें जायत वचा म्हणटा म्हणून चमकले तेन्ना तो थंय तेणी म्हाका पळयलें ती म्हणाली डोंट शेअर युअर एक्सपिरियन्स विथ एनीबडी नोबडी वील बिलीव एंड इफ दे डू दे एनॉय बिकॉज यू आर नॉट ए कॉमन वुमन तुका देवान तुवें तुका दारोतून दितना तुका बामणा ते पेटयतना तुगेलो अन्न लेगी अम्मा लेगी कसलेय नाशिल्लें तेन्ना ताणें देवालें मागलें आमी कसलेय किंचित पुण्य केलें जाल्यार हे चलयेक मेळका मेळ्ळो म्हण सांगून ते काकताळी जावन आसचें पुरो तांगेलें ते यू आर कंप्लिटली ब्लेस्ड वन तूं खंयचेय हात कामां हें गेल्यार तुका सोल तुगेलो एक्सपिरियन्स येवचें पुरो जाल्यार तूं तुगेलें एक्सपिरियन्स तुका जावचें यू वील बी हॅव वंडरफूल एक्सपिरियन्स आनी तूं मनान तूं सच्चे मनान तूं जावं का म्हण देव तुका दिता जाल्लेलें आसा मस्त सकट जाल्लेलें आसा म्हण सांगून तें मागीर तिणें तिगेलो तो गल्लो तिगेलो देवाल फोटो पुरो हांगा पुरो दोनी हात दवरून आपणी पूण आपूण म्हाका वोंटी भरून पेटयलें तूं एक लक्षणाची तूं एक सुमंगली पुण्यस्त्री म्हण सांगून वोंटी भरून पेटयलें तेणें तें एक इन्सिडेंट म्हाका तें कसलें म्हूण म्हाका गोत ना वय तें एक मेमोरेबल हें जालें ताजे नंतर आमी थंय येयलींची मागीर थंय दाखोवन तें पुरो जातरी चेडूं वाडलींची आमी रिटायर्ड जाल्लींची चेडूवांक नीड आशिल्लें आमगेलें म्हण सांगून म्हगेले दोग जाण चेडूं बेंगलोर सेटल जाल्लींची आमी बेंगलोर येवन रावलींची बेंगलोर येत तर तुमगेलो एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें इतक म्हळ्यार नॉर्थ इंडियाचे एक्सपिरियन्सा विंगडा ह्या सायड दक्षिण कन्नड आमगेले उडपी मंगळूराचे साऊथ हाजे विंगडाचे एक्सपिरियन्स बेंगलोरचे एक विंगडा एक्सपिरियन्स सो तुमी कशी हे कंपेर खंयचें तुमकां बारी इश्ट जालें आत्ताय म्हाका वर्ल्डांत बेस्ट गांव म्हळ्यार सुरत आत्ताय म्हाका वचून सुरत वचून राव म्हळ्यार हांव रावतां म्हाका तो गांव इतलो इश्ट जालो मारवाडी गुजराती प्रदेश पळय तांगेलो माया तांगेलो मोग तांगेलो ते हेल्पिंग नेचर ते आमी आत्ताय शिकूं का म्हूण दिसता म्हाका त्या नमुने तांणी हें केलां जाल्यार तें म्हळ्यार ऑब्वियसली तूं सांगलें म्हणके मस्त जाल्यार बॉर्न एंड बॉटअप हांगाच ना रूट सांगाची कष्ट जालें म्हूण सांगना जाल्यार एक 2 वर्सां म्हाका कसलें कांय पसंद येयली आनी हांव बेंगलोर 2 वर्सां हांव कसलें पळयन खंय द्वारकानाथ भवन खंय काशीमठ खंय हांव कसलें पळयन म्हाका कसलें गोत्ता आमी वचचें ना हांव जालेले घर कडेन देवस्थान नाशिल्लें हांव वाडीक जावन गेलेलें थंय दिल्लींतूय नाशिल्लें अहमदाबादांत कशीय नाशिल्लें गुजरातांत पूण म्हाका मस्त तें देवस्थान तें हें टचें म्हूण नाशिल्लें हांव मागीर कसो ना करचें हांगा टायम पास कशें करचें म्हूण थंय वापस कोचिंग क्लास काडली बेंगलोरांत थंय जाल्यार थंय 4 to 9 म्हळ्यार थंय प्रवीणगड शिफ्ट थंय गुजराती गुजरात परत दनपाराचें हिंदीचं काड हांगा तशें ना पळय अप टू 3 o'clock कसो खाली इंग्लीश मिडियम मात्र हांगा
ಹಂಗಾರೆ ಮತ್ತೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ 4 to 9 ತರ್ಕಾಳೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 2009 ಆದಕ್ಕೂ 2016 ಥರ ಅವ್ ಕಳ್ಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ताजे नंतर तुम्ही ताजे नंतर जीवांतू मस्त कडदाले मागीर हांव एकलीं म्हाका ते नाक जावन गेलें चेडू वार्डीक जाली घर कडेन नात्र जालीं ती म्हगेले नात्र आनी पळयतरी म्हाकाय दिसलें आनी हेचो कडेन कचले न्हिडय नासलें मागीर तें सोडून हांव ते चेडू वाले आनी तशें जाल्यार लायफ अंतू एकली इतली वर्सांचें वट्ट आशिल्लें बॉन्डिंग लायक आशिल्लें एकलें रावतरी म्हाका एक नमुने डिप्रेशन म्हूण सांगना जाल्यार एक नमुने हेंच जालें तेच ना आमगेले बिल्डिंगांतू चिन्मयानंदा मिशनाचो एकलो प्रिचर आयलो ताणें प्रीच करता सुरयर काली कुशाल म्हणून आयकुचें टायमपास म्हणून आयकलें जाल्यार तांगेलें तें प्रिचींग तांगेलें तें सांगचें तांगेलें एक महावाक्य आसा नोईंग इज नॉट डुईंग डुईंग इज डुईंग करेक्ट म्हूण सांगून ताणें कसन म्हणते ताणें आनी एक ताणें कसन म्हळ्यार पळय रे आमी काळें चश्मा दवरल्यार काळें दिसता धव चश्मा दवरल्यार धवें दिसता कोणूय वायट ना करेक्ट आमगेले पळोवची नजर आसा पळय ती वायट ताजे खातीर ते दवरलेले काळे चश्मा काडचे धव चश्मा दवरचे असलेच कडेन म्हाका भारी लायक दिसलें मागीर ताका हांव जॉयन जालें ताणें आमकां बूक दिताची एक पुरो फ्री ऑफ कॉस्ट दुडू ताणें घेनाची ताणें आमकां बारा एक वेळा येत आशिल्लो वन्स इन ए वीक आमगेले बिल्डिंगा येत आशिल्लो आमगेले कम्युनिटी हॉलाक प्रीच करून वता आशिल्लो आमकां ताणें बूक दिताची ते आमी लर्न करून बसका ताजे विशीं आमी प्रीच करता तो रायट की रॉंग की म्हूण सांगना लास्टाक तो सांगता आनी तोय कोण साधू संन्यास न्हय तो NGF प्रोडक्शन मॅनेजर आशिल्लो GN शेषाद्री म्हणून बरें लायक प्रिचर ताका अगत्य ना ताण प्रीच केलें आनी तागेले बायल श्लोक आमकां चॅन्टींग कशें करचें तांतू शिकून अध्यात्माक मन गेलें म्हाका अध्यात्माची ABCD गोत नाशिल्ली त्या मन गेलें ताजे नंतर ते सांगचें सुरू केलें म्हगेले पुताले घर आशिल्ले कडेन ते एक देवस्थान आशिल्लें सांज वेळा आरती जाता आशिल्ली ते पर हिंदी जे न्हू ते वचून तांकां श्लोका अर्थ हिंदीन हांव शिकिल्लें कन्नडान हांगा तांगेले हिंदीन सांगचें सुरू केलें तांकां भारी सुरू केलें म्हगेलो ऑल टायम फेवरेट कबीर सर्वज्ञ बुद्ध तागेले बुद्धाले पुरो जातक कथेಗಳು पुरो बॅकवर्ड तांकां सांगून तांकां सांगतना तशें प्रिचींग चालू केलें मागीर आमगेले बिल्डिंगांतू खंयचेय नॅशनल फेस्टिवल म्हगेले ते वॉकेबल ते एबिलिटी पळोवन तांणी म्हाका खंयचे इवन टुडे कसले स्पीच दिवचें म्हाका आपयतात खंयचेय नॅशनल फेस्टिवल जाल्यार स्पीच दिवचें ह्या फावटी जानेवारी 26 ते मॅनेजमेंट चेंज जालें तिणें कसलें करचें आमी दुसरे चान्स दिवका गो हेड म्हाका कसन करता जाल्यार बिल्डिंगाक पण IGSWची भारती भटार स्पीच आसकातीची म्हणून रात्री 10 गंटले फोन आयलो तूं फाल्यां स्पीच दिवका म्हणून हेर म्हगेले बामणाक वर्शीक 26 ऑब्वियसली हांव डिस्टर्ब तें कसन करचें म्हणून कसलें बरें न्ही कांय न्ही जाल्यार हांव वचून स्पीच दिवन आयलें तें एक समाधान जालें आनी एक तांचो इन्सिडेंट कसन जाता म्हणून म्हळ्यार हांव सुरत तांचो म्हगेले घर कडेन शिकयता बसतना घरा बागेलो धरतात कसलें बेन आशिल्लें मग तुजें चेडूं शिकता आशिल्लें न्हय नॉक केलें नॉक करून रावतना 4 जण दादले मनशां रावलीं कोण तुमी कसन जावका तुमकां न्हय भितर येवचें सांगा न्हू भितर कसलें येवका म्हूण म्हळें हें क्लास तुमकां कसन भितर येवका ना आमी बसून डिस्कस कर जायत बसून बसलें भितर कोण शिकयता म्हूण म्हळें हांव शिकयता कसलें येका म्हूण म्हळें नाही तुगेलो वॉयस क्वालिटी लायक आमी सुमार एक त्याच्यान वचून एक वार देखून तुका ऑब्जर्व करताच तूं उरलोचें तूं प्रीच करचें तें पुरो आमकां भारी लायक दिसलें तुवें आमगेले राजकीय पार्टीक येवन जॉयन जावपाक तुका कॉर्पोरेटराची टिकेट घेवन दिताच इंट्रस्ट नाशिल्लें की तुमकां इंट्रस्ट आशिल्लें की नाशिल्लें हांव राजकीय आनी हांव म्हळ्यार दूर म्हळ्यार म्हाका कसं नासलें वॉट एवर तें प्यूर आशिल्लें म्हाका करेक्ट करेक्ट हांव राजकीय प्यूर ना म्हण सांगिल्लें न्हय म्हगेलें तें फिल्डय न्हय लायनय न्हय जावका म्हणून नांव नेम आनी फेम नाका दुड्डूय कमाय न्ही म्हूण सांगाय न्हू जाल्यार न्यायसम्मत रितीन कमाय करेक्ट तांतूय दान केलां कोण सांगू न्हू हांव म्हणलें पळय आमी मिडल क्लास हे म्हगेले रोजी रोटी खातीर हांव करता आनी आय एम व्हेरी हॅपी सॉरी म्हाका हे लायन नाका तदनंतर वापस आनी येयली की ना ना वापस येयली मस्त ताणें म्हाका चिंतलें मस्त हें केलें कळ्ळें पुरो जाणां आमगे लोकल पुरो आयलीं ती कसन बाई करता आमी आसतना हांवें तशें कसन करनाची बायल मनशां म्हूण तशीच म्हळ्यार कसन जालें रे
हांव तें आमकां इंट्रस्ट आशिल्ल्या फिल्डा मात्र वचूंका आमी नवे वय. म्हळ्यार आमकां आमगेलें कसं नसता तें दान करका म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें म्हणके एक विद्ये एक खंयच्यानी गोत्त आशिल्लो एक विशय दान केलेल्यान तो मस्त पुण्य मेळटा म्हणटा वळी तुमी सांगिल्लें आसा तशीच तुमी एक कसनय फायनान्शियल सपोर्ट ना अशी कसनय बॅकअप ना अशी एक इतले पसून घेवन आयलेलें आसाची तुमगेली एक लायफ जर्नी आमकां मस्त एक स्फूर्ती म्हण येता तुमी आमगेल्या समाजाचे एक बायल मनशाक एक मादरी म्हण घेवन सांगयता तशीची आनी मुखार तुमगेल कसनेची एक एम दोन आश आशिल्ली आशी भरली एक आमगे समाजाचो खंयचे जो दुर्बळ चेडवांक एक एज्युकेशन दिवका फ्री मिगेल ते संपत्त आशिल्लो तो एक दिवका म्हूण आनी दोनीचे आफ्टर 60 बायल मनशां आसाची 60+ चलेली तांगेले एज्युकेशना स्कीम ना की जाल्यार तांकां कसं मनावता म्हूण म्हळ्यार आतां आमगेली मी कसं यूज ना म्हूण तांकां तिके अध्यात्माचें तिके हें दिवन ताका प्रिचींग म्हूण हांव सांगना तिके अध्यात्म दिवन तांकां तिके पॉलिश दिवन तांकां लायफान तुमी हें न्हय म्हूण यूजलेस न्हय तुमी म्हूण तुमकां तेच शिकोवका म्हूण म्हागे दोन आश आशिल्ली जाल्यार म्हगेलें होम फ्रंट म्हगेलें घर न्हय म्हगेलें नात्र सान्नासाची म्हगेलें पूत सोनू कामा वता म्हगेलें आद्य कर्तव्य कसं न्हय म्हगेलें घर म्हगेलें नात्र फस्ट तक प्रिफरन्स फस्ट तें म्हणून हांव तांतूचें आसा जाल्यार टायम मेळ्ळ्यार तेन्ना म्हगेलें प्रिचींग म्हगेलें भाशण म्हगेलें मस्त वास्ट फ्रेंड सर्कल आसा तांणी बसल्यार हें सांगताची भारतीबेन कसं एक दोन सांगात पूण तांचे ग्रूप आसा कन्नड उलयताले हिंदी उलयताले गुजराती उलयताले बेंगळूर आयले नंतर गुजराती फ्रेंड्स आसा गुजराती उलयताले आसा न्हय गुजराती उलयले ग्रूप आसा हिंदी आसा कन्नड आसा ಕನ್ನಡಾಚೆ म्हणटाची ಇಷ್ಟು ಪಟಪಟ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಆ ಹಿಂದಿ ಜೋರು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ म्हणतात हिंदी म्हणताची क्या है इतनी अच्छी कन्नड़ बोलते हो कन्नडिगा क्यों चाहिए आपको इधर आ जाओ ना म्हणताची जाल्यार हांव पुरो जाण भायर बसल्यार पुरो नमस्ते म्हणटाची 2 दीस मेळनासल्यार कसले तूं मेळ्ळी म्हणटाची गम्मत करून हांसून देवार उडगास करता तांतू आमगेल समाजाक आमगेले बायल मनशांक आजकाल वाडीक जावन आयिल्ले चलयांक हांवें उपदेश दिवचेंतले हांव ओडी न्हय हांव प्रिचरय न्हय म्हगेल अनुभवा वयल्यान हांव सांगचें कसं न्हय म्हूण म्हळ्यार पळयाची कश्ट प्रॉब्लेम पुरो जाणा आसा जाल्यार ते सॉल्व करचे कशी म्हणून आमगेले प्रॉब्लेम आमी जावन पॉझिटिवली ते थिंक करून काही प्रॉब्लेम आसा की ते सॉल्युशन आसा ते प्रॉब्लेमाचे रूट कॉज कसं नाही म्हणून पळोवन ते प्रॉब्लेम कशी ते फायनान्शियली जावन आसचे पुरो फिजिकली जावन आसचे पुरो मेंटली कसलेय एक प्रॉब्लेम आसो ते सॉल्यूट करचे आमगेले हातांत आसा म्हणून दय करून आज आमी कसं आमगेले समाजा पळयताची वाडीक जावं भितर डायवोर्स नातल्यार कसं नाही विंगड कडेन सुसायड करपाचें म्हणून त्या पुरा करचे वचणुकाची प्रॉब्लेम कसं नासल्यार सॉल्व करचे पळयाची तुम्ही 2 स्टेप पळयले देव तुमगेले आवडटो हात धरून 4 स्टेप मुखार हाडटा हे मेगेलोटो जालो म्हणून म्हगेले कळकळीची प्रार्थना म्हगेले समाज बांधवांक न्हू म्हगेले गुरुले देवाले मालगले लुडगास काणू म्हगेले स्पीचाक हांगा एक फुल स्टॉप दिता धन्यवाद तुम्ही इतलो वेळ बसून आमगेले तुमगेले एक एक्सपिरियन्स तुमगे लायफ एक्सपिरियन्स म्हळ्यार तुम्ही कसन पुरो एचीव केला म्हूण सांगा न्ही बट आमकां ते तुमी एचीव केलेलें म्हूण घेवन दिसता कित्याक म्हळ्यार तुमी ते दान केलेलें म्हणटा तुमगेले आशिल्ले एक विद्ये तुमी दान केलेलें तुमी 4 जण चेडवांक शिकोवन घेवन तांणी वयर येवचें म्हूण केला तशें जे तुमगेले एक मनांत एक आशिल्ले एक 2 आशी तुमी सांगिल्ले आसा तें एक स्वामेले एक आशिर्वादान की देवाले एक आशिर्वादान की मुखारी जाता म्हळ्यार तुम्ही थिंक केला जाता तुमगेले निमित्त करूं जाता म्हूण गे न्हू तशीच आमगेले विक्षकांक आमगेले एक बायल मनशाक तुमी एक चांग उत्तर सांगिल्लें आसा सो इतलो वेळ बसून तुमगेले एक बेंगळूर दाखोवन गे न्हू हांगा येवन गे न्हू टायम एक काण गे न्हू हांगा आयले लेका मस्त मस्त धन्यवाद एक लास्ट एक पॉयंट सांगता हांव सुरळी म्हणलें न्हय म्हाका संवाद आनी कसं न्हय म्हूण म्हाका कसं न्हय हाजे आयडियावर केन्ना आशिल्लें म्हगेले देरू सतीश भट्टू तो बेंगळूर आयलो तुमगेले ह्या संवादाचे 51 एपिसोडांत ते कॉलेज आर्ट करतलो मट्टार प्रभाकर केणी म्हूण आयलो तो म्हगेलो मालगड भाव ताणें पुरो ग्रुपार घालें हांव ताका दाखयलें सतीश भट्टाक हें कसन रे म्हूण हें संवाद तो ती लायक उलयता पुरो एचीव केलेले प्रोजेक्ट आपयता वने तूं याक वच का हांव म्हळें हांव कसो एचीव केलां हें पुरो एचीव केलेलें नांवांनी तूं एक सामान्य बॅकग्रावंड आसा पूण तुगे लायफ
हांगा तर हाडून तूं हांगा देखून एक सक्सेस केलेलें तें आयत्या तेले जनांक मादरी जावका त्या कोळका हे रियल स्टोरी म्हण तांगे कोळका तातूंत तूं येवका म्हणून आयते दीस म्हाका हांगा तर हांगा आपोवन हाडलें ते सतीश भटाक ताका म्हगेले अनेक अनेक धन्यवाद. ओके इतले पुरा तुम्ही म्हळ्यार आमगेले एक समाजाचे बायल मनशाक तुम्ही मादरी जाल्लेले खंडीत ते मादरीची इत्याक म्हळ्यार तुमगेले एक लायफ जर्नी एक बायल मनशी जावन गे न्हू मस्त कश्ट रे कस तावळी सांगेल म्हणके एक फायनान्शियल बॅकग्राऊंड ना सपोर्ट ना कसं नाही ना अशी एक खाली एक बामणाल सपोर्ट आशिल्ले ताजे निमित्त तुम्ही मस्त एक अचीव केला तुम्ही अचीव कर री म्हणलीची बट ते आमकां तशी दिसता तावळ म्हणलें म्हणकेची. सो आईचे हे एक संचिके हांगा मुक्ताय करता आसा मुखालचे वार अनेक एक अतिथी ओट येता थंय पसून पळया यू चॅनल. नमस्कार.